बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आप कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट हैं, या फिर रोज़ सोचती हैं कि मैं क्या पहनूं कि स्टाइलिश भी लगे, मॉडर्न भी और मेरा फिगर भी बैलेंस में लगे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लॉन्ग फ्रॉक डिज़ाइनिंग और लंबी जो फ्रॉक्स हैं कि ऐसे स्टाइल के बारे में जो कि ना सिर्फ ट्रेंड में हैं बल्कि पतले और मोटे दोनों फिगर्स पर ज़बरदस्त भी लगते हैं। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो लड़कियां बहुत पतली हैं वो लॉन्ग फ्रॉक किस तरह से पहने, और जो थोड़ी हैवी या मोटी हैं वो किस स्टाइल में लॉन्ग फ्रॉक पहने ताकि वो ज़्यादा स्लिम, ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट लगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि आज आपको वो राज मिलने वाले हैं जो हर कोई आपको नहीं बताता। डिज़ाइनिंग तो आपको मिलती रहती है, लेकिन काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं। बहुत ज़्यादा पतली लड़की भी परेशान होती हैं और हेल्दी और मोटे लोग भी परेशान होते हैं। तो इसलिए आज आप दोनों की यहाँ पे जो है डिज़ाइनिंग तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ आपकी ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो गाइस, जो है ना, लॉन्ग कमीज़ और लॉन्ग फ्रॉक्स जो होती हैं आजकल की मॉडर्न गर्ल की सबसे पसंदीदा जो डिज़ाइनिंग है बन चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ड्रेस कंफर्टेबल भी होता है, वाक में ग्रेस आती है और सबसे अहम बात, ये हर फिगर टाइप पर एडजस्ट भी हो जाते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जहाँ हम चाहते हैं कि ड्रेस ना ज़्यादा हैवी हो ना बहुत सादा हो, वहाँ लॉन्ग फ्रॉक एक परफेक्ट चॉइस बन जाता है। चलें जी, अब आप लोगों को इंतज़ार होगा चलें आपके इंतज़ार ख़त्म करती हूँ। एक बात, जिस तरह से जो बहुत पतली लड़कियाँ होती हैं ना, पतली लड़कियों का अक्सर मसला यह होता है कि लॉन्ग फ्रॉक पहनकर और भी ज़्यादा स्लिम लगने लगती हैं। लेकिन अगर सही डिज़ाइन हो तो लॉन्ग फ्रॉक पतली लड़कियों को बहुत एलिगेटेड और फेमिनिन लुक देता है। पतली गर्ल्स के लिए लॉन्ग फ्रॉक की खसूसियात जो हैं, थोड़ा सा फ्रिल वाला लॉन्ग फ्रॉक पहने, लेहर वाला पैनल वाला स्टाइल बनाएं, नरम और फ्लाई कपड़ा लें। ऐसे लॉन्ग फ्रॉक्स पतले फिगर को फुल बैलेंस और ग्रेसफुल बनाते हैं। पतली लड़की को चाहिए कि वो ऐसे लॉन्ग फ्रॉक जो हैं सिलेक्ट करें जो बॉडी को नेचुरल शेप दें, ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो। तो इसलिए जो है ना, आप जो है यहाँ पर आपके सामने ये वाले जो फ्रॉक्स के डिज़ाइन जा रहे हैं, ये वाला डिज़ाइन ऐसे डिज़ाइन है जो आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट जो लड़कियाँ हैं वो ये वाले फ्रॉक्स अगर बनाती हैं, ये वाली स्टाइलिंग अपनी बनाती हैं, तो उसके अंदर बहुत ही यानी कि उनका बहुत ज़्यादा जो पतलापन है ना वो नज़र नहीं आएगा। बहुत अच्छी उनकी यानी कि बॉडी शेप लगेगी और अच्छा सा उनका लुक आएगा। तो बहुत ज़्यादा पतले लोगों को तो हो गया, अब रहते हैं वो लोग जो हेल्दी हैं, मोटे ताज़ी लड़कियां हैं। भाई जाहिर सी बात है, हर किसी का अपना जिस्म होता है, किसी कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। तो जिसकी जो भी जिसामत है ना, उसके अंदर जो है खुश रहना सीखें। पतलों को देखकर मोटे कहते हैं कि हाय मैं अगर पतली हो जाती। बहुत ज़्यादा जो पतले होते हैं वो कहते हैं कि हाय वो कितना अच्छा लग रहा है मोटा, मैं भी अगर मोटी हो जाती। तो देखें, हर किसी का अपना जिस्म है, हर किसी की अपनी जिसामत है। आपने सिर्फ जो है ड्रेस की सिलेक्शन ऐसी करनी होती है जो कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपके साथ अच्छा लगे, आपकी शख्सियत को निखारे। बस इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हो ना, पतला मोटे वाली जो एक चीज़ है इससे निकल आए आप लोग बाहर कि पतला मोटा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग पतले होते हैं वो भी यानी कि नफसियाती मरीज़ों में शुमार हो जाते हैं कि मैं बहुत पतली हूँ, मैं मोटी नहीं हो रही। जो मोटे होते हैं वो बेचारे डाइट कर कर के थक जाते हैं और बस ज़हन पे सवार कर लेते हैं कि भाई हम लोग बहुत मोटे हैं, बहुत मोटे हैं। तो जो है ना, मोटे लोगों के लिए सिर्फ एक चीज़ में, क्योंकि मैं खुद जो है अच्छी खासी यानी कि हेल्दी बना जो होता है ना, हो जा इतनी हो गई थी, यानी कि डाइट भी किया, सब कुछ करके मैंने देख लिया, लेकिन किसी तौर पे यानी कि वज़न एक दफ़ा डिलीवरी के बाद मेरा जिस तरह से गेन हुआ ना, 80 पे गया ना तो 80 बार, तो फिर वहाँ से नीचे आए ही नहीं है। हालांकि बच्चे माशाल्लाह से 4 साल का भी हो गया, लेकिन नहीं भाई, वज़न ने बोला मैं तो नीचे आ रही नहीं हूँ। तो काफ़ी कोशिश की कि बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत अवर लग रही थी। तो फिर पता है मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, यानी कि मुझे भूख अच्छी खासी लगती है और मैं खाने के बगैर नहीं रह सकती थी।
تو میں نے پتہ یہ صرف ایک چیز کی، میں نے ایک حکیم ہے ان کی ایک بات یعنی کہ کلپ چل رہا تھا، میں نے دیکھا تو انہوں نے بولا کہ آپ لوگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی جو ایک سنت ہے، جب آپ لوگ کھانا کھائیں، کھانا جو ہے پیٹ بھر کے نہ کھائیں، یعنی کہ ابھی آپ کھانا کھا رہے ہو نا تو آپ کو ایسا فیل ہو کہ ابھی آپ 2-3 والے اور کھائیں گے، یعنی کہ اتنا آپ کو ظاہر سی بات ہے بندہ جب کھانا کھاتا ہے تو اتنا اس کو سینس ہوتا ہے کہ میں 2-3 والے اور کھاؤں گا تو میرا پیٹ فل ہو جائے گا. تو آپ جو ہے لاسٹ والے جو 2-3 والے ہیں 4 وہ آپ اسکپ کر دیں، وہ نہ کھائیں آپ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور انہوں نے اس میں بتایا. اور ایک یہ والی یہ یعنی کہ میں نے یہ سنا اور میں نے کیا. اور دوسرا جو وہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی ہے کہ پانی 3 سانسوں میں پئیں، ٹھہر کے پئیں، یعنی کہ ایک سانس میں پیا، گلاس کو اپنے منہ سے یعنی کہ دور کر دیا، پھر کھول کے آپ نے سانس لینا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے پیا، پھر گلاس کو اپنے منہ سے ہٹا کے تھوڑا دور کیا، پھر جو ہے کھل کے سانس لیا لمبا سا، اور تیسری دفعہ بھی اسی طرح کیا. اور یقین مانے اللہ کی قسم کہ میں نے صرف یہ 2 ٹوٹکے کیے ہیں اور میرا وزن جو ہے پہلے جتنا ہی ہو گیا ہے. اب نہ تو میری سائڈ سے گوشت ٹکرائے، نہ پیٹ سے، نہ بازوؤں سے، کہیں سے بھی نہیں ہے، جتنا تھا اتنا ہو گیا ہے. تو اگر جو آپ لوگ بہت زیادہ موٹے ہیں، ہیلدی ہیں، اور آپ لوگ اپنے پرانی اس میں آنا چاہتے ہیں، پتلے ہونا چاہتے ہیں، تو بس یہ 2 ٹپس جو ہیں آپ لوگ فالو کریں. تو پھر آپ لوگ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے آپ لوگ جو ہے نا سلم، یعنی کہ آپ اپنے یعنی کہ جتنا آپ کا ایکسٹرا ہو گیا نا وہ آپ کا نارمل ہو جائے گا، جتنے آپ تھے اتنے ہو جائیں گے، یا اس سے بھی کم کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا اس سے. کیونکہ میں نے تو یہی کیا ہے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ کسی چیز نے اثر ہی نہیں کیا، نہ ڈائٹ نے، نہ کسی چیز نے، لیکن اللہ کے حکم سے جب یہ کیا ہے تو اس سے جو ہے نا اچھا خاصا اثر کیا کہ بلکہ جن لوگوں نے مجھے کچھ عرصے بعد دیکھا تھا تو وہ لوگ یعنی کہ حیران ہو رہے تھے کہ اتنی یعنی کہ آپ پتلی ہوگی ہے، اتنی پتلی ہوگی ہے. تو پھر مجھے لگا کہ واقعی جو ہے میں اپنی یعنی کہ پرانے والے فنگر میں واپس آ گئی ہوں. چلے اب موٹی لڑکیوں کے لیے بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ نے جو ہے سیدھے اور سمارٹ فال والے جو فراکس ہوتے ہیں وہ لینے ہیں، زیادہ لہر والے فرل کے بغیر بیلنس ڈیزائن لینے ہیں، لمبی لائنز والے اسٹائل جو کرتے اس طرح کے جو اسٹائل ہوتے ہیں وہ لینے ہیں آپ نے، یہ والا اسٹائل جو ہے یہ لینا ہے آپ نے. لانگ فراک باڈی کے جو ایکسٹرا جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو کور کرتا ہے. اگر آپ ہیوی ہیں تو لانگ فراک کو زیادہ کانفیڈنٹ، گریسفل اور اسٹائلش بنانے، اور یعنی کہ جتنا ہو اس کی یعنی کہ جتنے دیکھنے میں اسمارٹ لک والا ہوگا نا بالکل سیدھا، اتنا ہی آپ کو بھی جو ہے بالکل سلم اور اسمارٹ دکھائی دے، یعنی کہ آپ کے شیپ کو دکھائے گا وہ. تو کالج اور یونیورسٹی کی گرلس کے لیے لانگ فراک ایک ایسا ڈریس ہے جو نہ زیادہ بولڈ لگتے ہیں نہ زیادہ سادہ. تو یہ تھی آج کی ہماری لانگ فراک کے اوپر فل ڈسکشن. یقیناً آپ لوگوں کو اس میں سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اچھا سا کامنٹس کریں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.